Ay, sama tayo guys. Bili tayo ng Coca-Cola. So, andito guys tayo sa labas. Ayan, ang init. Ayan naman, super init, diba? Siya. Ayan, init. Bili tayo ng Coca-Cola. Coca-Cola. Yung Coca-Cola natin dito guys. May no sugar, dito tayo sa may sugar kasi sarap inumin. Yun yung saging guys, 46 pesos. $46 sila. 3 fingers. Nila. Tingnan niyo yung talong guys. Tulo lang ka buo. 3 pieces, 63 pesos. Tapos yung radish. Magkano tong radish? 28 pesos. Yung palaya 46 pesos. So yan guys, uwi na tayo. Bye bye. Bye bye. Hindi ba nakita niyo yung price? Yung talong ba, no? 3 pieces lang. 46 pesos na. Tapos yung lapan, supak lama. Hay me. Napin miyo cola, sanda maho. Ni miyo cola maho. Ni miyo cola ma. 哦，没有，这个沙西。这个好吃啊。哦。Bye bye guys.